बैगन। तू तो पोस्ट दे, दूसरी ने एक्स में पोस्ट दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये क्या है? हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? হ্যালো গাইস, এখানে একটা ট্যাচু আছে। কাকতার এটা কাকতারানো। কান বে আমি জানতাম আমি খুব ভালো ছেলে, কিন্তু এখন জানি আমি খুব খারাপ ছেলে। ঈশান যাবে? कहाँ से आते हैं? যাবে? आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। ও কত বোকা, ওইখানে যা। কি বলছিস, কি বলছিস? जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। ওই সামনে পোকা পোকা। আপন বানাবো তুই ছিলিস আমার জান, মারলি বুকে বান, ছিলিস আমার জান, মারলি বুকে বান, কত সুখে থাকবি রে দেখি দেখ ভগবান।